मुख्य दफ्तर सामने विक्षोभ करते कौन ना आज जो निजुक्ति मेला चली ओयोटे से माननीय मुख्यमंत्री विवृत्ति देते जे आउटसोर्सिंग कर्मचारी मैंने रहिले तथ्य लीक हम ये विवृत्ति से कहीं आम बुझीपारूना तेणु यहाँ आम मनरे अत्यंत दुख आसी आम प्रति अपमानजनक मंतव्य जदि आउटसोर्सिंग कर्मचारी मैंने तथ्य लीक करुँच तो माननीय मुख्यमंत्री चाहिए सबू आउटसोर्सिंग कर्मचारी के आसंता काली स्थायी कर दिंतु आ डाटा लीक हम ना जदि भय रोचे जड़े कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ टेम्पोरारी तार चाकरी प्रतिवर्ष रिन्यू होदी से ही भरोसा प्रतिवर्ष रिन्यू होची माने से कर्मचारी उपरे विश्वास आसला बोली ता पर वर्ष रिन्यू होची नल नहीं ताकू रिन्यू करा जाता नहीं मु गोटे कर्मचारी 23 वर्ष चाकरी कले जदि 23 वर्ष मो चाकरी है मुझे अविश्वासी लोकटे होता ताहले मु 23 वर्ष है चाकरी करता कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री ग्रीवांस सेल काम करुँची मुझे तथ्य लीक करूँ मत से ऑफिसर रखी था ना मुझे माननीय मुख्यमंत्री भी रखी था मुझे भावुँ माननीय मुख्यमंत्री कहला बेले तांकर स्लीप ऑफ टंग होता है जो आम संघ तरफ या घोर निंदा करुचु एवं आम प्रति ये जो अपमानजनक मंतव्य यहाँ मुख्यमंत्री निजे संशोधन करूँ एवं मुख्यमंत्री आउ गोटे गुहारी आम करुचु जिते आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय अच्छा समस्त स्थायी कर दिंतु जितेबाला से विरोधी दल में मुख्य सचेतक थे आम आंदोलन स्थल को जाते आपण मानकर दाबी युक्तियुक्त आपण मानकर दाबी यथार्थ आपण मैंने स्थायी हवा उचित आज मुख्यमंत्री है हठात ओल्टी पड़ार कौन कारण सेटा आमको दुख दे आउटसोर्सिंग लीकेज हम से भाविचंती कि आउटसोर्सिंग मान को स्थायी कर दिया जिवो आ लीकेज हम नै बोली भाविचंती बोली से भाबुते अपन मु भाबुची भाबिथिबे जदि आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने लीक करिवार भय अछि डाटा ताले परमानेंट कर देला लीक हम नै माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में अछि माननीय मुख्यमंत्री चाहिए एमती आगुरी केते कर्मचारी स्थायी होती जो मैंने अस्थायी कर्मचारी तेणु आम तो किए 15 वर्ष किए 20 वर्ष मुझे 23 वर्ष चाकरी कले एमती किए 10 वर्ष किए 5 वर्ष चाकरी कले माननीय मुख्यमंत्री समस्त स्थायी कर दिंतु किसी असुविधा नहीं तापर सुप्रीम कोर्ट भी कही इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क समान काम को समान दरमा प्लस स्थायी करदे किसी असुविधा नहीं जो आज गोटे नुआ पिला को रखिए सी जहाँ कम कर आम 15 वर्ष तलर लोकटा आम ताठू अधिका कम करूँ वी आर एक्सपीरियंस आम बेटर काम करूँ से आमको सरकार रखिंट प्रति वर्ष तो सरकार को अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध एवं तुरंत समस्त स्थायी कर दिखाँ नहीं आम बर्तमान से जो मंतव्य मुख्यमंत्री देते से मंतव्य आम समीक्षा करुँ संघ समीक्षा कर आगामी दिन में कौन कौन मुख्यमंत्री कौन कहते कौ उद्देश्य कहते आम तो सही सठिक भाव जानू से आम समीक्षा करूँ जिला यहाँ को आम प्रतिवाद करूँ जे मुख्यमंत्री आमको जो कहते आम डाटा चोरी करूँ आज्ञा गोटे ऑफिस रो को डाटा नहीं आम चोरी करूँ एटा सेटा डिफेन्स विफेन्स सेक्टर हेले सेठी डाटाटा चोरी हुए ना ये जनरल ऑफिस रे कौन डाटा अच्छी आम नहीं चोरी करूँ कौन से जिनस ना आम एम चोरी करदेबू से मुख्यमंत्री सर आम गोटे टीम जीव आलोचना करूँ सर आम कौ उद्देश्य आप कहले जे आमर आउटसोर्सिंग पिला डाटा चोरी करदे आम परवर्ती आमर संघर आलोचना पर आम जहाँ पदक्षेप नबू सर आपण मान मध्यम जन दिज्व मु प्रकाश नायक आउटसोर्सिंग कर्मचारी दीर्घ 5 वर्ष है मु काम कर हेल्थ रे किंतु आज जो मुख्यमंत्री जो आमर निजुक्ति मेल जो देइछन्ति जो मंतव्य मु भावुची सेटा उचित नुह कहवाटा ठीक नुह कारण आम आमर मन प्राण दे काम करूँ केबे भी एमती आउटसोर्सिंग कर्मचारी द्वारा ये सब जिन केबे हेनी 5 वर्ष है मो देखा देखी ये सब जिन केबे भी हेनी कि मु निजे भी सेमती करनी कि मो आउटसोर्सिंग भाई मान ऊपर मोर भी भरोसा अच्छी से सब जिन किए कर बोध हुए मुख्यमंत्री स्लीप ऑफ टंग होता पारे कि पछरे करेक्शन करूँ आमर एतिक अनुरोध किंतु यहाँ शुणिकी आमको बहुत दुख लगुच गोटे मुख्यमंत्री ठार ये जिनस आम तरी कम करुँ ए प्रकार जिनस आम कहीं कर हाँ आज्ञा ना आज्ञा देखु चीफ मिनिस्टर जो कथा कहले से माने अत्यंत दुर्भाग्यजनक आज्ञा आम गरीब हो पारू आम गरीब हो पारू किंतु चोर नुह आज्ञा आम माने 8 घंटा 8.5 घंटा 9 घंटा परिश्रम कर 12,000 टंका आम दरमा पाऊँ आज्ञा से आम परिवार पोषुचु आम चोरी कर ना आज्ञा आम हूँ माने शिक्षित चोरी कर मासक 1,20,000 टंका दरमा पाई था 12,000 टंका कहीं पड़ू तेणु यही जो मानसिकता
ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଦାବିଟା ଯଥାର୍ଥ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବେ ଏବେ ଶାସନ ଗାଦି ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ସିଏ ମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଧେ ତେଣୁ ଚୋରି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ନୁହଁ ଆମେ ଖଟୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ବି ହେଉଛୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ହୁଏତ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍କ୍ ହେଇପାରେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଆମେ ଚୋର ନୁହଁ ଆମକୁ ଚୋର କହିବାଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ଆର ଉତ୍ତର ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେବୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଭୋଟ୍ରେ ଦେବୁ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ବା ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିବାର ଆମର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନେ ପ୍ରହଳିକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡାଟା ସବୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କରୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ରହିନଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ନହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅବିଳମ୍ବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋହନ ସୁବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡାଟା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆଉ ଏହାକୁ ମାନେ ସିଏ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ସେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଚୋରି କଥା ଆସିଲା ତାହେଲେ ତଥ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନେ ସେ ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ହେଲା ସେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍କ୍ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତ ଆଉ ଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଛି MLA ମାନଙ୍କର 3,40,000 ଦରମା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦରମା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠି ଯେତିକି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଚାରାଧୀନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।